partner naman mo, left ka mag-start, arit ka una. Teacher Dayan, dili ka Teacher Dayan. And, ma'am, kisay niyo ma'am. Edin. Edit. Okay, Teacher Edit. Yan ka, Teacher Edit. Okay, adili lang musik lang, Teacher Edit. Teacher Dayan, yan ka. I have a question, and if you want to answer, unhanay mo lingkod sa bangko. Okay? Unya, I give you only 5 seconds count. Kung sakto ang answer ni Teacher Edit, automatic out na si Teacher Dayan. Kung sayop si Teacher Edit, na-chance si Teacher Dayan. Every pair, lain-lain mo question. Maunang ayaw din mo og hatag og answer niya, ha? Why ko liguhay? Okay, board exam ni, ha? Board exam ni. Okay. Ay, wala din asa tong daddy. Sir, wala din mo sa libasa ka na assignment kapon? Ma'am, di mo gamitin mo tama? Maunang ganyan ron. Okay. First pair, here's your first question. Ang aanay. Ahem. Sa kanta na Happy Birthday, ano ang kasunod sa Happy Birthday? 5 seconds count. Ikaw! Okay, balik. Nanay na question ka na pair. Okay, first pair na sila. Okay, again, first pair, Teacher Edit and Teacher Dayan. Okay, here's your first question again. Sa kanta na Happy Birthday, ano ang kasunod sa Happy Birthday? 5 seconds count. 1, 2, 3, 4, 5. Hapak-hapak. Klaro kayo kay Boss Anselma. Sige, ato ko Teacher na. Lagis, ali ka diri sa tubangan. Kung sabi siya. Ano tanaw dito? Live ito makita sa ABS, GMA, TV5 na. Dahil sa TV. Okay, ma'am. Ano ang kasunod sa kanta na Happy Birthday? Kung saan? Happy birthday. Kailan niya kinatingog ni Teacher Dayan rin, ma'am? Dapat may tingog sa una batch, Miss Lawaan. Makasabaan, makainit. Picture mo no? Okay, sige ma'am. Ayan, Kunti may kapon, ma'am. paparog. Ayun. In 3, 2, 1, 6.